Hello and welcome to Goa 365's News Now. I am Manish Parab and these are the headlines. CM Sawant calls Gowde's ouster his own decision as opposition alleges minister was punished for exposing corruption, sparking mixed political reactions. Weather remains mostly dry. IMD extends yellow alert with possible isolated heavy showers expected next week. And now for the news in detail. Govind Gowde has been dropped from the state cabinet weeks after he accused the chief minister-led tribal welfare department of corruption. While no official reason was given, the opposition claims it's a direct response to his allegations. Meanwhile, the chief minister said it was his decision to drop Gowde. Let's listen to the mixed reactions following this development. What is the reason? It's decided by me. तो निर्णय आणि मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयाच्या संदर्भात हांव काय हे उलोवंक शकना. तर पहिली गजाल म्हटल्यार कोणाक मंत्रिमंडळान घेवप, कोणाक मंत्रिमंडळांतल्यान काडप हे सगळे अधिकार हे मुख्यमंत्र्याचे असतात. The recent dropping of Govind Gowde from the cabinet by Dr. Pramod Sawant is a reflection that the BJP is intolerant to those who expose corruption. This seems to be their policy of intolerance to corruption. It is definitely not a stitch in time to save the failures of this government. There are several charges of corruption on several ministers, and I believe that it is the prerogative of the chief minister to choose who should be a minister in his cabinet. But one thing from what is happening in Goa today, across the state, several charges of corruption against several ministers, but this seems to be selective. And one thing for sure, that the people of Goa in 2027 will make sure that most of these people will have to pack their bags and to be sent home in the 2027 elections. जो देरेप्यांत काढला तो कित्या खातीर काढला तो सरकारान सांग म्हणसर सरकारान ताका काडल्याचे फाटल्यान कितें कारणां आसूंक शकता हाजे लोक जायते निश्कर्श घेतले. एक एनालिसीस अशी आहा की जेन्ना म्हजो असलो लेजिस्लेटर ताजेर करप्शनाचे चार्जीस करतालो कला अकादमी खातीर, जेन्ना आमी ताजेर हायकोर्टान गेल्ले आशिल्ले तेन्ना सरकारान ताका पूर्णपणान तेंको दिलो. आनी जेन्ना तो उलोवपाक लागलो करप्शनाचेर सरकारान तेन्ना ताका काडलो. हाजो अर्थ कितें जाता की BJP करप्शनाचेर अगेन्स्ट जर उलयलो जाल्यार तुका काडटा, करप्शन केलें जाल्यार तुका प्रोटेक्ट करता. ही जी इमेज आमच्या गोंयच्या सरकाराची जाल्या आनी गोंयची जाल्या, ही इमेज ब्रँड गोवा खातीर वायट, आमचे इमेजी खातीर वायट. आनी हाजे खातीरूच म्हाका दिसता सरकारान म्हणल्यार तांच्या पक्षान नाजाल्यार तांचे हायकमांडान नाजाल्यार मुखेलमंत्र्यान बेगींतल्या बेगीन क्लॅरिफाय करपाक जाय ताका कित्याक काडला. ताजे मागीर आमचे असले जे कोण मदीं उलयतात ते बंद जातले. गोविंद गावडेक काडपाक एक्चुली सरकारान खूब लेट केलो, कित्याक गोविंद गावडेचो जो अहंकार आसलो आनी जो तो आपणाक शहनशाह समजतालो ताका एक्चुली खूब पयलींच देंवोवपाक जाय आसलो. आनी पळोवपाक गेल्यार तेजी लायकीच नासली मिनिस्टर जावपाची. रिजन कितें आहा, इतली बरी आमची कला अकादमी तेची तेणी वाट लायली. एज अ स्पोर्ट्स मिनिस्टर तो टोटल फेल जाल्लो आसा. आयज गोंयांत जर पळयत आमच्या स्पोर्ट्साची जर स्तर पळयत आमच्या स्पोर्ट्साचो जाल्यार खंय पावल्लो आसा. सो हे सगळे जे गजाली आसा पळय हे आयज एक्चुली प्रूव जाल्या की तो लायकेचो ना म्हणून. पूण आतां कितें जातलें, आतां एक विक्टीम कार्ड तो खेळटलो, आपल्याचेर अन्याय जालो, आपूण सत्याच्या मार्गान आसा. आमी एक हेच्याय पयलीं आमच्या प्रेस कॉन्फरन्सान सांगलेलें, जर गोविंद गावडे खरोच सत्याच्या मार्गान आसा जाल्यार तेणी जे कोण ऑफिसर करप्शन करता, जो कोण मिनिस्टर करप्शन करता, जर CM करप्शन करता, CMचे डिपार्टमेंट करप्शन करता, तेणी ते एक्सपोज करचें. बेश्टें सांगून तोंडान बाता करून रावचें न्हू. आतां ताका काडलेलो आसा, आतां ताका बरी एक संदी आसा डिपार्टमेंटाचें, ST डिपार्टमेंटाचें जावं नाल्यार खंयच्या मिनिस्टराचें
हे करप्शन आहा तें एक्सपोज करपाचें. सत्याच्या वाटेन तो रावतलो जाल्यार गोंयची जनताय तेच्या वांगडा रावतली. पूण जर तो अशें पोके फार मारतलो आनी बेश्टे तुटलेचे जर सोरोप दाखयतलो जाल्यार कोणूच लोक ताका सिंपथी दिवपाचे ना. कित्याक तेणें कितें करपाक जाय तें केल्लें आसा. फ्रॉम एक धाकटो मनीस टू केदो व्हडलो मनीस हें जावपाक त्या जर्नीन तेणी कितें केलां तेकाय खबर आसा. सो हेका लागून तेणी विक्टीम कार्ड प्ले करचें न्हू. कितें एक्सपोजर आहा तें एक्सपोज करचें नाजाल्यार ओगी घरान तेणी आतां वचून रावचें. 2027 RG प्रियोळ कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमी काम करीत आसा. तेका घरा बसोवपाचें काम हें निश्चित 2027 RG करतलो. आनी एक तेणी आपले एक तेणी स्टेटमेंट केला की आपूण सामान्य लोकांक लागून आवाज काडीत आसा म्हणून. बारीक लोकां खातीर आवाज काडीत आसा. जेन्ना भोमाचे लोक रस्त्याचेर जेन्ना भोमाचे हायवे ओपोज करपाक रस्त्याचेर जेन्ना झगडटाले तेन्ना ह्या गोविंद गावडेचें तोंड बंद आसलें. जेन्ना त्या 80 वर्साच्या 75 वर्साच्या भोमाच्या बायलांक थंय ST समाजाच्या बायलांक थंय पुलीस दोनपारचे व्हरता, पुलीस स्टेशनाचेर व्हरता तांकां थंयसर दवरता, तांकां खावपाक जेवपाक तांकां दिना, कोणाचो हात डिसलोकेट जाता, कोणाक प्रेशराचें जाता भिवन, कोणाक डायबिटीज, कोणाची शुगर वाडटा. हें इतलें जाता आसतना गोविंद गावडेचें तोंड बंद आसलें जाल्यार हो गोविंद गावडे केन्ना लोकांक लागून उलयला. जेन्ना थंयसर आमचे जायाचे फुलकार आसा त्या फुलकारांचे जमनीचेर थंय उजो घालता, तेंचे जे पीक आसा ते नश्ट करता, तांकां थंयसर तेंचे जमनी विकपाचो प्लॅनिंग चलता, तेन्ना हो गोविंद गावडे खंय आसलो. जेन्ना सावयवेरा व्हडलो प्रोजेक्ट येतालो तेन्ना आख्खो गांव एकठांयलो, आख्ख्या गांवान ते ओपोज केल्ले, तेन्ना हे गोविंद गावडेचें तोंड बंद कित्याक आसलें. सो गोविंद गावडे केन्ना बारीक समाजाच्या लोकांक लागून उलयला पळय आमकां तरी उगडास ना. बारीक समाज कश्टकरी समाज म्हणून फक्त समाजाक यूज करपाचो, समाजाचो फायदो घेवपाचो आपलो वोटीक लागून आनी आपूण श्रीमंत जावपाचो हेच तेजें ध्येय आसा. आनी आपूण पॉलिटिक्सान रावपाचो, आपूण आमदार मिनिस्टर जावपाचो हेच सेल्फीश ध्येय त्या गोविंद गावडेचें आसा हें दिसून येता. We are happy that he has been removed finally from the cabinet. The fact that they did not remove him when he made a complete mess of the Kala Academy complex and he was the main stakeholder in making that mess is something that we are unhappy about. But finally, because of his statements and because he brought out the truth about the bribery matter in the tribal welfare department, he has been finally dropped from the cabinet. Goa 365 team. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. The notorious stretch near Asma Bar in Chikalim has claimed yet another victim this morning, deepening its reputation as one of Goa's deadliest road spots. Frequent accidents, rising injuries and mounting fatalities have left locals angry and scared. Despite repeated pleas, authorities continue to look the other way. Here's more from Hiru Mahale. ऍक्सिडेंटाच्यो घडणुको घडत आसात. अशेच ऍक्सिडेंट जर पळोवपाक गेल्यार वास्को भितर चिखले ह्या वाठारांत हे एक जंक्शन हा, जो रोड हा, अभिषेक इंजिनियरिंगचो रोड हा, पंचायती कडेन वयता तो, ह्या वाठारांत ऍक्सिडेंट घडत आसता. म्हाज्या फाटल्यान जी गाडी दिसता ही म्हणजे काल रातची ही गाडी ही हांगासून क्रॉस वयताली, जी वास्को वाठारांत वयताली तेन्ना ही खंय तरी स्पिडीन आली आनी ती भायर गेली. कारण हांगा जायते ऍक्सिडेंट जाता. अशें गेल्या वर्सा हांगा एक बस वचून कदंबा बस वचून आपली. तशेंच ही थर्ड घडणूक जी ही ह्या म्हयन्या भितर घडलेली अशें आयकुंक लोकल्सांक कळलें आसा. तशेंच फाटल्या कितकेशे ह्या रस्त्या खातीर ऍक्सिडेंट जावपाक. सो अशे हे प्लेसीस जे आहा ह्यो ज्यो ऍक्सिडेंट प्रोन झोन्स एरिया आसात ह्यो खंय तरी आयडेंटिफाय करपाक जाय. लोकल्सां कडेन उलयले जाल्यार लोकल्स सांगतात की ह्या जाग्याचेर जायते ऍक्सिडेंट जातात कित्याक की हो रोड जो आहा हो फुडाचो कर्व आहा आनी ह्यो सडन कर्व आसल्या कारणान गाडयो आनी वयल्यान एक लेवल वयर सगळें आसल्या कारणान हांगा ऍक्सिडेंट जाता आनी हेच्या खातीर जायते लोकांक हानी जाता. आनी ही जी कार आहा ही काल रस्त्यासून भायर गेली आनी ही सकयल दर्याच्या वतून उदकान पावली. आनी सुदैवान हांगासून ह्या गाडयेन जे 9 जाण आसलेले तांकां चड काय हानी जावंक ना. पण सायडीकूच जे घर आसले ते घराचेर आपडले जाल्यार भितर बायल आनी भुरगीं भितर जी आसली ती खंय तरी इंजर्ड जावपाची आसली. पळयात ते कितें सांगतात. दो आदमी आ रहा था चला के आके सीधा घुसा अंदर, नीचे गया। नीचे गया, रुका था। आप किधर रहता है? इधर ही रहता है। थोड़ा सा डिस्टेंस अगर बच गया होता तो किधर जाता था? उधर आप लोग रहता है क्या? इधर रहता। बट 1 महीना पहले देयर वाज वन सेन दैट अभी ये बहुत एक्सीडेंट हुआ इधर। अभी जब वो लोग नीचे गया तो उनको होश था? थोड़ा होश था, एक को नहीं। हाँ, पानी डाल के उठाया उसको। ओके। हाँ, पानी डाल के कितना बजे हुआ ये? 4:30 बजे। लेकिन दोनों का बच गया वो लोग? हाँ, बच गया।
बच गया, हाँ दोनों बच गए। सीधा गया ऐसा नीचे। हाँ सीधा वो जाली नहीं होता तो इसको उड़ा के गया वो नीचे, इसको उड़ा के नीचे गया। इतल्याच लोकांनी कशा तरेन ह्या रोड एक्सिडेंट आणि ह्या रोडाबद्दल सांगले आणि लोकांची हांगा मागणी आहा की हांगा खंय तरी PWD रमलर्स घालचे जावं स्पीड ब्रेकर्स घालचे जेणे करून हे जे एक्सिडेंट जाता तांचे हांगा एअरपोर्ट आहा तशेंच मोरमुगांव पोर्ट आहा आणि बाकीचे हेवी व्हेकल्स हांगा वयता हेचो खंय तरी एक्सिडेंट जावचो ना, लोकांक हेची हानी जावची ना, कित्याक की हांगा लोकल्सांची प्रॉपर्टी तशीच डॅमेज जाता आणि जे कार एक्सिडेंट जाता तितून लोकांचो जीव वयता हे खंय तरी कमी जावचे खातीर हांगा पब्लिका खातीर हांगा रमलर्स स्पीड ब्रेकर्स घालचे जेणे करून हे जे एक्सिडेंट जाता ते कमी जातले। काल सकाळी 4:30 सुमार गाडयेचो ऍक्सिडेंट जाला पणजेच्यान येताली। आता तांकां डॅम येयली काय कितें येयल्या आय हॅव नो आयडिया, बट आय गॉट अ कॉल एट 5:15 फ्रॉम माय पीपल हू आर स्टेइंग हियर and I came running and I saw the car was in the water and then we found out how it is. So they came, hit my gate, hit the crash barrier which has been made by PWD. Gadi guli and reverse and utkan gel. And this is the third accident in the last 20 years. But here or there, every day somebody or the other is falling. कोणाचे हात पाय मोडून वयता, कोणाचे solid rough heavy injuries जाता. I cannot explain. And when you go to ask them, बाबा कितें जालें, आमकां खबर ना, गाडी स्लिप जाली पडली. Last year there was that electric bus that went in. He of course went to save a lot of cars. Otherwise there would have been a major pile up. It was his calm-headedness that he took the bus into that wall there. But that wall has been banged, I think 8-9 times in the last 20 years. Some molasses tanker went. Somebody other keeps hitting. My only request is, and I've been telling the panchayat also, okay, please have rumblers here because you need those high rumblers so that every vehicle who approaches the rumbler brakes hard, goes into first gear, crosses the rumblers and then picks up speed. That's the only way if they slow down here, we might be able to save life because everybody's got somebody waiting at home. What is the issue about this road? Issue is the angle of banking is not right, number one. Of course, I'm not that technical about the road aspect, but for sure the angle of banking is not right because every vehicle you see coming from Panjim is thrown towards the inside. Look at this van now, and when you're coming from Vasco going towards Panjim, again after taking the turn you're thrown here to the center of the road. Now that I don't know technically if that changes can be done or no. Hiru Mahali, Subhashish Govekar and Vaishnavi Salgaonkar for Goa 365. We will take a short break. Stay with us. And lastly, for the weather, Thursday remain mostly dry across Goa and the subdued rain pattern is likely to continue into Friday. IMD has extended the yellow alert through next week, warning of possible isolated heavy showers. Here's more on what's expected in the coming days. Goa's monsoon has slowed down once again, with the IMD indicating a weak rain trend through the weekend. While scattered light showers are expected in some areas, most of the state will see more sunshine. Despite the drop in rainfall, the yellow alert remains in effect for the next 6 days. The IMD cautions that isolated heavy spells may still occur and urges citizens to remain prepared. Rising temperatures are also on the radar. With reduced cloud cover, the maximum is expected to hold steady at 31 degrees Celsius over the next few days, higher than last week's levels. The minimum remains unchanged at 25 degrees Celsius. For Friday, skies are likely to stay partly cloudy. Light afternoon winds could provide brief relief from the heat and humidity. As for the temperatures, IMD's forecast a maximum and minimum of 31 degrees Celsius and 25 degrees Celsius respectively. Goa under yellow alert till the 24th, says IMD. Continued rain likely with isolated heavy showers expected. More sunny spells may return, raising daytime temperatures. Friday to bring light rain with isolated heavy showers. Skies may clear briefly in the afternoon with some sunshine. Daytime highs to reach 31 degrees Celsius, but humidity will raise real feel. Friday night low forecast at 25 degrees Celsius may dip if rain persists. Bureau Report, Goa 365 with inputs from IMD.
And with that, we have come to the end of this news bulletin. And for more news and updates, log on to our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook and YouTube Goa 365 TV. Take care, stay safe and keep watching Goa 365.